bidahon ang agyanan sa mga pasahero sa bus o mga motorista manglabay sa Bukidnon, Davao, Tubuda Road, Purok Size, Overview Sitio, Kipulot, Barangay Palagkapaw, Quezon, Bukidnon tungod sa naitabong landslide Sabado sa gabi, Oktubre 18 tuig 2025. Sa pagkikinabi sa XFM News Team ngadto kang Forts Cabarde, Information Officer sa LGU Quezon, sumala niya nga out of 6 lanes, duha na lang ka lane ang nagpabilin og delikado ng agian. Tungod nini ang mga pasahero munaog og mo-transfer sa laing bus gikan sa Bukidnon to Davao ug Davao to Bukidnon, Cagayan de Oro. Ang pasahero gikan sa Davao munaog siya buntod dayon dawaton din na sa ubos. Ang pasahero padulong og Davao gikan diri sa ubos i-transfer no napoy bus nga dawat nila. Dawat ang sistema ani. Abiso nini sa mga biyahedor nga dili magdala og bugat nga mga bagahe kay magsaka kanaog sa bungtod sa pag-transfer pasakay sa laing bus. Abiso nato sa mga motorista or sa mga inimbiyahedor no kanang ga-commute pinaagi sa RTMI ay magdalag bugat nga bagahe. Medyo ano gyud no, medyo tricky ang dalan saka kanaog ka sa buntod no. Nya kung nakay bugat nga bagahe, of course patabang ka og porter na may mga porter dito so makabayad ka additional cost sa imo. Mga katropa, taliwala sa mga pangitabo sa palibot, mas maayo nga igmat ato ang mata sa kadalanan aron hayag og nindot nga panglantaw sa mata. Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule na alang sa nagkayusan Pilipino para sa Pilipinas. Nanukad sa 101.7 XFM Bukidnon, katropang Joe Bihok, XFM News.